Ahorita conversando en mi grupo me dieron muchos tips. Sharon Caucus, ¿dónde está Sharon? So my son is gonna graduate on June 19th from high school. Now in my group, Sharon gave me a lot of tips. Vamos a organizar una acción directa en una universidad en Norte Carolina. Vamos a organizar a los jóvenes y vamos a hacer una acción de resistencia silenciosa, llevando mensajes con los muchachos cuando les estén entregando sus documentos. Así es que Norte Carolina, jóvenes, por favor apóyennos. Vamos a estar en esa acción este 19 de junio. So we're going to 19 de junio. on June 19th we're going to, when my son is graduating, we're going to do a silent protest, and we're going to bring signs up, and we want everybody, all the youth in North Carolina to support us. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Pues Mujeres Unidas y Activas está trabajando fuertemente en la campaña de derechos laborales, como mencionó la compañera. Estábamos en crisis, estaba en suspenso la Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas, pero ayer salió de donde estaba. Así es que la carta sigue en adelante y vamos a estar yendo a Sacramento el miércoles o jueves para que se dé el próximo votación de la Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hogar. Y por supuesto que también van a estar unas compañeras delegadas en Atlanta, Georgia, representando a Mujeres Unidas y apoyando a Atlanta. Gracias. Bye. Good morning. I'm from the Women Labor Rights, and we're happy that there was a law that was approved for domestic workers' rights. And we're going to go to Sacramento on Wednesday and Thursday, and there's going to be a movement in Atlanta, Georgia, of other domestic workers that are going to support us. So I'll just clarify that MUA, Mujeres Unidas y Activas, will be sending representatives to Georgia. Quiero clarificar que nuestra organización de mujeres, las Mujeres Unidas y Activas, vamos a estar enviando representantes a Georgia en julio. I'm also from California, and we're going to be continuing our campaign to pass the Trust Act. We have to work on getting it through some more committees and through the state Senate. También soy de California. Vamos a seguir con nuestra campaña para aprobar el acta de confianza, Trust Act. Tenemos que trabajar con más comités y también que pase por el Senado. And we're going to be reorganizing and re-strategizing how we work. También vamos a estar reorganizando y estableciendo estrategias sobre cómo nosotras trabajamos. Okay, and as far as Georgia goes, we are going to be working with all our kind of individual day labor and domestic worker groups to have press conferences at our centers on July 1st to support Georgia, and possibly also later on through July, Target, Home Depot, which is a Georgia company, which También sobre lo de Georgia, vamos a estar trabajando con grupos de jornaleros y también trabajadores y trabajadores domésticos para estar organizando conferencias de prensa el 1 de julio. También vamos a estar enfocándonos en el Home Depot. Because Home Depot is based in Georgia and is a place where many day laborers have been arrested as well. Porque Home Depot tiene su base en Georgia y es un lugar donde muchos jornaleros han sido arrestados también. And for all my friends in the back who are having conversations, Fred Sau, New Mexico, if you all can go out in the hallways. Hey, Fred, can you all go out in the hallway if you're going to keep talking? Les pedimos, por favor, si quieren platicar, que platiquen en los pasillos. Who else has a report? ¿Quién más tiene un informe? Massachusetts. ¡Que viva! Pero están para allá. Hola, Massachusetts se reunieron
Y, Massachusetts had a meeting. y hoy vamos a decir que dijimos ya basta con Massachusetts y nuestro gobernador y nuestro representante de la legislación, que las propuestas que están poniendo para anti-inmigrante no van a pasar en Massachusetts. And as Massachusetts, we can say that enough is enough already with our governor and our representatives in the legislature, and they are not going to pass any anti-immigrant laws in our state. Solo el grupo que llegaron aquí de todos los representantes de Massachusetts lo vamos a reunir en emergencia este lunes y pedir a nuestros aliados, la comunidad de fe, a nuestros sindicatos, a todas las comunidades de base que se reúnen y qué vamos a hacer para el 1 de junio, empezando ese día, para combatir todas estas propuestas anti-inmigrantes y comunidades inseguras. We asked that all the representatives from groups from Massachusetts, we are convoking an emergency meeting on Monday, and so we want all of our organizations, all of our allies, faith-based organizations and unions and grassroots organizations to get together so we can talk about what we're going to do for June 1st. Y le estoy pidiendo en parte de Massachusetts que ese día, 1 de junio, no se olviden, sean parte de esta lucha que vamos a hacer por llamar al gobernador mientras nosotros estamos haciendo el trabajo en las calles, ¿ok? And we also want to ask you for that day on June 1st. Don't forget about us. Support us. We're going to be out in the streets, and if you could call the governor, please. Otra cosa de Massachusetts es que, y es algo que quiero que toda la comunidad aprenda, right? Que muchas veces tenemos muchas divisiones. Something else about Massachusetts, and it's something that I want the whole community to learn, is that often we have a lot of divisions. Y esa es la verdad en nuestro estado, que hay política entre la política. And that's the reality in our state, that there's politics within the politics. Y yo sé que esa es la realidad en todo el país. And I know that this is the same reality that we have in the whole country. Pero la cuestión es que los que nos atacan están bien organizados. But the thing is that those who are attacking us are very well organized. Y una de las cosas que nosotros identificamos es que ya basta. Nos vamos a reunir y con ciertos valores. One thing that we did determine is that enough is enough, and we're going to meet and we're going to hold our values. No hay compromiso. There's no compromising. No hay nada de que, ok, pero si hacen esto, entonces no hay negociación, es nada. There's no bargaining at all. None of this, if we do this, then you can do this, nothing like that. Cuando nos reunamos, la mayor representación sea de comunidades, de las organizaciones de miembros, de la gente, de la base, para que esos sean los que estén tomando la decisión de qué va a pasar con nuestro estado y nuestro movimiento. And that when we meet, that the majority of people who are representing in that meeting be the people, be the grassroots, be the members of these communities, so that we're the ones who are making the decisions about what's happening in our state and what's happening in our community. Y estas conversaciones son algo que tiene que pasar en todo el país. Tenemos que ya basta. Ya poner todo al lado y empezar a hablar de verdad. And that these are conversations that we have to be having all around our country. Enough is enough already. Ya basta. Hi everyone, my nombre es Carla and I am from Indiana. Mi nombre es Carla, hola a todos y todas, soy de Indiana. Latino Youth Collective. Latino Youth. Pertenezco al colectivo de jóvenes. So we got together outside the Midwest region. Nos juntamos afuera, somos la región del medio oeste. Kentucky, Ohio, Chicago, Indiana, Minneapolis, and various other states. Tenemos Kentucky, Ohio, Chicago, Indiana, Minneapolis y otros estados. Okay, so we came up with a few things that we need to work on. So certain things as Know Your Rights workshops. Identificamos algunas cosas que queremos trabajar. Por ejemplo, talleres de saber sus derechos. No more deportation campaigns. Campañas de no más deportaciones. And then possibly drafting a Dream Act proposal in our state, just like other states have been doing. So yeah, you guys are first. Y posiblemente redactar una propuesta de ley del acta de sueños en nuestro estado también.
Okay, so we realize that there are a lot of people are focusing on different things. Some people are immigration reform, amnesty, DREAM Act, and secure communities. Nos damos cuenta que hay muchas personas que se están enfocando en diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos la seguridad, las comunidades seguras, tenemos la reforma migratoria. Okay. So we came up with a Midwest coalition. Entonces nosotros llegamos a lo que es una coalición del Medio Oeste. So if you guys want to get in contact with us, let us know. We're going to form a Facebook group, Google Docs, Si quieren ponerse en contacto con nosotros, avísenos. Vamos a formar un grupo en Facebook, también en Google Docs. And conference calls. También llamadas de conferencia. And then we have, so we realize that we're putting a lot of focus on Georgia. But what we don't realize is that Indiana passed both of the anti-immigrant bills. Entonces, nos dimos cuenta que estamos poniendo mucho enfoque en Georgia, pero en Indiana se aprobaron las dos leyes anti-inmigrantes. So we came up with a call of action, and on July 2nd, which is when Georgia's going to have their march and coming out against it, we're going to have one at our state. So if those who are in the Midwest region can talk to us to see if you guys can come carpool support. Entonces, nosotros también tenemos un llamado de acción también para el 2 de julio, cuando se está haciendo la marcha en Georgia. Nosotros también vamos a hacer uno en nuestro estado. Entonces, si ustedes pueden compartir viajes y venir. And that's it. Okay. Y eso sería todo. Is it an announcement of next steps? Yeah, it's an action. It's like a next step. And then is there someone from that? Yo también vengo de Minnesota, representando a Minnesota aquí, y estamos, bueno, nos reunimos con que vamos a formar una coalición del Midwest, porque aparentemente estos estados no se escuchan a nivel nacional. Entonces, una idea también de lo que salió es que estamos trabajando a nivel local, pero necesitamos como coalición a nivel nacional crear un proyecto de ley que incluya estudiantes, trabajadores y todos, para crear ese movimiento a nivel nacional y seguir trabajando en nuestras bases para impulsar este movimiento a nivel nacional que incluya todos los aspectos, todos los sectores. So I'm from Minnesota, and we're creating a coalition in the Midwest coalition, not only to work locally, but also to do something nationwide, and that will include workers and students, and to pass a law that will include all of us. Todo solo eso, rapidito. Gracias. That's all. Thank you. Bueno, from New Orleans, como vieron ayer que votamos en la Torre de la Migra, yo creo que la coalición va a buscar maneras como enforzar más, y vamos a tener que votar toda la torre grande que existe en todo el país, y eso es lo que creo que vamos a accionar. And I'm from New Orleans, and we're going to try to bring down this tower nationwide. Great. So these are going to be our last two. And then if you have more, you can tell Sari and we'll add it up to the list and send it out in the notes. Esto es todo por ahora. Si ustedes tienen algo que decir, pueden decírselo a Sari y lo vamos a agregar. Alright, so we're from Providence, Rhode Island. Alright, there we go. Okay, so the next steps we're going to take are we're gonna get the detainers in our city. Yeah, just look all the local stuff. We're gonna try and publicize it a lot more, and we're gonna get the racial profiling out there more, so more people are aware of the situation. And we're gonna try and get the in-state tuition for the undocumented students, so they can pay just as much as us in-state, so the education is more easily accessible. We're going to try a thing called 9 Stories in 90 Days, where we have a website with stories where they can post it up, and they can do it anonymously, so people don't have to be scared of risks and stuff like that.
And we're gonna try to have a cop wash during the summer. So for trainings, we're gonna have them on Saturdays and Mondays during the summer. And then we were trying to do something on July 2nd too. Yeah, we're gonna try to do something in Newport to do it in time with Georgia and stuff like that. So we're gonna start planning for that too. Yep. Nosotros somos de New Orleans y estamos tratando de hacer más, conseguir más prensa para conseguir que los estudiantes puedan pagar como si fueran del Estado y vamos a tener una reunión, vamos a poner algo en el internet que se llama 9 historias en 90 días y que las personas pueden poner mensajes anónimos para no tener miedo de hacerlo, y vamos a tener entrenamientos que van a ser los sábados y los lunes, y también vamos a tener algo el 2 de julio en Newport para apoyar lo que está pasando en Georgia. Buenos días a todos. ¿Cómo se la están pasando? Bien. ¿Y los días anteriores todos se los pasaron bien? Bien. Ok, caballeros, no sé cuántas organizaciones sabemos aquí, probablemente más de 100, 200 o 300, no sé cuántos estamos aquí representando cada organización. La idea es que todos estamos luchando por los problemas que están pasando en nuestros estados, ¿sí? Pero el problema principal es aquí, en Washington, ¿sí? Entonces, ¿por qué no presionamos para que de una vez, en este momento que Obama se quiere reelegir y que está buscando los votos de todos nosotros, ¿por qué no presionar para que saque a Janet Napolitano y para que pare de una vez por todas las famosas 287G, E-Verify y comunidades seguras y todo lo que nos quieren poner? Este es el momento, y si todos estamos reunidos ahora, ¿por qué no tomar esa decisión ahorita? How are you? How many organizers are here? How many people? 200, 300? Why don't we all get together and start fighting and putting pressure? Because we're all fighting for our states, but the real problem is here in Washington. And now, why don't we put pressure right now when the elections are coming on Obama to stop this E-Verify law, ley de E-Verify y de comunidades seguras y todo ese tipo de leyes que están pasando ahora? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar una decisión? ¿Por qué luchar todos por partes, todos por estados? Vamos a hacerlo juntos, ahora. Es ahora. Gracias. And why do it by state? Why don't we do it all together? Right now is the time. Let's do it now. Okay. So, ya casi estamos al final. We're almost at the end of the day, of our end of our journey. Woo! And we're still standing, sitting. So, I just want to get us through this. So, basically, we're going to have lunch. So, the plan is to have lunch. Then we're going to have the trainings. So I want to highlight some trainings that we're going to have this afternoon. They're going to be from 1:30 to 3:30. It's a 2-hour block. There's going to be nonviolent direct action planning and design with Sharon from Ruckus Society. You couldn't have a better person to walk you through this stuff. Sharon is an expert. Then we're going to have connecting queer and migrant rights with song. Paulina, raise your hand if you're here. And then we're going to have the social movements during the Salvadoran Revolution and lessons learned from the civil rights with Jerome Scott and Julio Flores. Electoral strategies to win immigrant justice, building the new majority with folks from New Majority here in Virginia. Raise your hand if you're here. Then online and on the ground organizing with Mo from Dream Activist. If you missed it earlier in the summit, you can now go to his session. And Mo is, among many things, very talented in many, many things, but also in this area. And then getting started, the basics of building a campaign to turn the tide. So this is a training for folks that are here, are motivated, and they haven't launched their campaign yet locally and want to know how we could get started. And then finally, but not the least, is Arte y Propagandas. You guys saw the awesome art that's there. You've probably seen Cesar and Ernesto's arts all over the country, and maybe you haven't met them there. But they're going to do something hands-on, teach you how to do some art, teach you how to think about effective images. There's probably no one better to teach you how to do that. And that's going to be, again, from 1:30 to 3:30. At the end of those workshops, we're going to come back, and then we're going to have a nice closing, and everyone can be sent off. So we're almost there. I just want to
make two announcements on the interpretation. If folks can volunteer for some of these workshops to do interpretation, please see John over here. We're going to need about 7 folks. And then finally, hands of who can do that? Who can volunteer to interpret? Okay, great. Thank you so much. Please go see John. And then Miguel Bernal. Miguel, si puedes devolver el equipo de traducción. It's the only one we're missing. Es el único que estamos sin tener. Ahora en español, rapidito. Ya casi terminamos. Entonces, vamos a lonchear ahorita. Luego van a ser los talleres de las 1:30 a las 3:30. Hay muchísimos talleres súper interesantes como cómo organizar una acción directa, cómo montar una campaña, arte y propagandas, cómo conectar al movimiento queer, estrategias electorales. Aquí está. Después de esas 2 horas vamos a regresar y poner un fin bonito antes de que todos vayan a sus viajes. Entonces ya casi estamos aquí. Muchas gracias y nos vemos más tarde a las 3:30 en este cuarto. Compañeros y compañeras, before everybody leaves, I know everybody is really hungry and tired right now, but we really need help on finding a passport. Somebody lost a passport and we really need help. I don't know if the microphone is not working. But can you hear me? Yeah. Está trabajando. Oh, okay. Well, Well, we really need help on finding a passport. It's really, really important. If you found or will find a passport later on, please approach me, approach John, approach anybody from the interpretation table and return the passport. This is Diana. really important. Por favor, el último anuncio es si alguien encontró o alguien encuentra un pasaporte, por favor, devuélvamelo a mí o a John o a alguien de la mesa de interpretación. Dice, eso es bien importante. Alguien perdió un pasaporte. Ok, bueno, muchísimas gracias. Compañeros, hay muchos últimos anuncios, pero para los compañeros y compañeras que son miembros de la red, queremos, Red Nacional de Jornaleros, sí, en Dillon, queremos hablar un poquito de nuestras estrategias con respecto a GLT Groups, que habíamos creado un grupo de apoyo hace 2 años. Nos queremos reunir antes en la sección de este taller. Los que estén interesados nos vamos a reunir entonces a la 1 para almorzar juntos y hablar un poquito de las estrategias para la próxima convención. Can you say in English? So for members of the National Day Labor Organizing Network, we're going to be meeting in the room where the Connecting Queer and Migrant Rights is happening a little bit beforehand at 1 o'clock to talk about LGBT themes and issues within our network. ¿Puedo llevar de esos? Hola. Yeah. You have volume, right? You have levels up, right?
I should not be her camera. That won't work. That won't work. How about I go into the lectern mic and then we plug that into my pixel? Yeah, man. Is it like a quarter-inch cable? Yeah. We're gonna disconnect the lectern.